ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ପାଠ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଆକାର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ବିଷୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୂଗୋଳର ମୂଳ କହିଲେ ଚଲେ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପାଠଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କହିଲେ ଚଳେ। ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଜି ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆକ୍ଷାଂଶ କ'ଣ, ଦ୍ରାଘିମା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଦେଶ ବା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୂଗୋଳ ବହି ବାହାର କର, ପିଲାମାନେ ଖାତା ବାହାର କର, ସମସ୍ତେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ନୋଟ୍ କରିବ, ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିବ। ଆଗକୁ ଆମେ এই ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଏହି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଜାଣିବା। ଭାରତର ଆକାର କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, କେତେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତାର ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କେତେ କିଲୋମିଟର ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ନା ଦିଗ ଅନୁସାରେ ବା ଆକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ଅନୁସାରେ ତାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ବା କୋଉ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନା ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ର। କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର। ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମାନଚିତ୍ରକୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜଳରାଶି କହିଥାଉ, ବା ଏହି ବିଶାଳ ଜଳରାଶି ଗୁଡାକ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମହାସାଗର ଆଉ ସାଗର। ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାନଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଭୂମିଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଭୂମିଖଣ୍ଡ, ବିଶାଳ ଭୂମିଖଣ୍ଡକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମହାଦେଶ କହିଥାଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ, ଏସିଆ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାକୁ ପିଲାମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବା ସାରା ପୃଥିବୀ, 7ଟି ମହାଦେଶ ଆଉ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ମହାସାଗରକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏସିଆ ମହାଦେଶ ପିଲାମାନେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ଆମର ଭାରତ ଦେଶ ପିଲାମାନେ ଅବସ୍ଥିତି କରିଛି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ରେଖା ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିଲି, ଏହି ରେଖା ପୃଥିବୀକୁ ସମାନ ଦି ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରେଖା ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରୁଛି, ଏଇ ରେଖା ପୃଥିବୀକୁ ସମାନ ଦି ଭାଗରେ ଭାଗ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ରେଖାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ବିଷୁବ ରେଖା କହିଥାଉ। ବିଷୁବ ରେଖାର ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲମ୍ବବତ ରଶ୍ମି, ମନେକର ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲମ୍ବବତ ରଶ୍ମି ବିଷୁବ ରେଖା ବା 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ପିଲାମାନେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଥାଏ, ଲମ୍ବବତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ବିଷୁବ ରେଖା ପୃଥିବୀକୁ 2ଟି ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ପିଲାମାନେ ଭାଗ କରିଥାଏ। ବିଷୁବ ରେଖାର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଦେଶ ଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧୀୟ ଦେଶ କହିଥାଉ, ଆଉ ବିଷୁବ ରେଖାର ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଦେଶ ଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧୀୟ ଦେଶ କହିଥାଉ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଷୁବ ରେଖା ପୃଥିବୀକୁ ସମାନ ଦି ଭାଗରେ ଭାଗ କରୁଛି, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାଗ କରିବି ପୃଥିବୀକୁ ସମାନ ଦି ଭାଗରେ, ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ୟାକୁ କହିବା ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ନା ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଆବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି, ଇଏ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଘୁରୁଛି, ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଘୁରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦିଗ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ 4ଟି ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାଗ କରିଲେ ନା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ପିଲାମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ହିସାବରେ ଭାଗ କରିଲେ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ପଚାରିବି, ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଜାଣିବା, ଆକାରକୁ ଜାଣିବା, ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଦେଖ, ଭାରତ ଏକ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବହିରେ 121 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 140 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟାର ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ହେଲାଣି।
ଯେହେତୁ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ ଆମର ଦେଶ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ। ଗଣର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଲୋକ, ତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶାସନ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫଟୋଚିତ୍ର ଅଛି ନା ଆମର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସରକାର ନିଜେ ହିଁ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭାରତକୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ବୃହତ ବା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଭାରତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସେବାରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗତି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅଧିକାଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ 100% ଲୋକ ପିଲାମାନେ କୃଷିରେ ନିବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ IIT, IIM ବହୁତ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ଖୋଲିଲେଣି। ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଯୋଉ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଛି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ପିଲା ଦେଖୁଥିବ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲା, ରେଳ ଲାଇନ ହେଲା, ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଲା, ତ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବିକାଶ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯଦି ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଭାରତର ତାର ଯୋଉ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ତାର ଭୂଗୋଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନା ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସୁଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖିଥାଉ। ତା ତଳକୁ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଏଇ ଉତ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସୁଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖିଥାଉ। ତାର ଠିକ ଦକ୍ଷିଣରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ସମତଳ ଭୂମି। ପିଲାମାନେ ତାର ପଶ୍ଚିମରେ ଦେଖିଥାଉ ଆମେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ତାର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଦେଖିଥାଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ପୁରା ଆମର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଳଭୂମି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି। ପିଲାମାନେ ତାର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଦେଖିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହଉଛି ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ। ତ ଭାରତର ଯୋଉ ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତାର ବା ଭାରତର ଯୋଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଉତ୍ତରରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ, ପଶ୍ଚିମରେ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଥାଉ, ତାର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମାଳଭୂମି ବା ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଥାଉ। ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାଟ ବଡ ଆମର ଯୋଉ କୋଷ୍ଟଲାଇନ ବା ଉପକୂଳ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଭାରତରେ ଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ତାର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ବେଶଭୂଷା ଆମେ ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନତା ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଡାଟା ଦଉଛି ପ୍ରତି 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବଦଳିଥାଏ, ଭାଷା ବଦଳିଥାଏ, ସଂସ୍କୃତି ବଦଳିଥାଏ, ବେଶଭୂଷା ବଦଳିଥାଏ। ଏହି ଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏତେ ବହୁ ଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡତା ବାର୍ତ୍ତା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ରଖିଥାଏ ନା ଏକତା ରଖିଥାଏ। ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭିନ୍ନତା, ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନତା, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଭିନ୍ନତା, ବେଶଭୂଷାରେ ଭିନ୍ନତା, ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନତା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ହଉଛେ ଇଣ୍ଡିଆନ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭରସିଟି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଏଟା ଡାଟା ଏଟା କଣ ନା 140 କୋଟି ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଭାରତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଲାମାନେ ଚୀନ ଅଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 140 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତକୁ ଏକ ଉପମହାଦେଶର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଉପମହାଦେଶ ପିଲାମାନେ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଦେଶରେ ନାନାବିଧ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏହାର ଜଳବାୟୁ ଓ ଜନବସତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ କହିଲି ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ସୁଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଦେଖିଥାଉ, ବହୁତ ନଦ ନଦୀ ଦେଖିଥାଉ। ପଶ୍ଚିମରେ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଦେଖି, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଦେଖିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଳଭୂମି, ଗୋଟେ ଟେବୁଲାର ସେପରେ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଅଧିକ କଣ କରାଯାଏ ନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଉପକୂଳ। ତ ଏତେ ତାର ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଭିନ୍ନତା ଥାଇକି ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯୋଉ ମହାଦେଶ କହିଥାଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଭାରତର ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ, ଇଣ୍ଡିଆନ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ। ଏଟା ଏଇ ବିଶାଳ ଭୂମିଖଣ୍ଡକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ
कही पिलाने भारतीय उपमहादेश में पाकिस्तान भी आसी अफगानिस्तान किसी अंचल आसी थाए नेपाल आसी थाए भूटान आसी थाए श्रीलंका आसी थाए ये समुदाय भूमिखंड को पिलाने आम भारतीय उपमहादेश बोली कही था पिलाने भारतर जदि गठन को कहबी भारतर जदि भूमि रूप को जदि आहरी वर्णना करवा ताहले मानचित्र को लक्ष्य कर पिलाने ये समुदाय जो देखुच ये हूँ भारतर मूल भूखंड बा भारतर प्रकृत भूखंड पिलाने यही मूल भूखंड ता सहित दक्षिण रे पिलाने दक्षिण पूर्व रे पिलाने बंगोपसागर रे पिलाने अंडमान निकोबर द्वीप समूह ता सहित पिलाने दक्षिण रे पिलाने भारतर दक्षिण रे लाक्षाद्वीप द्वीप समूह को लेकिन संपूर्ण भारत देशटी गठन होईछि बा गठित होईछि मूल भूखंड ता सहित दुईटी द्वीप समूह को लेकिन पिलाने आम देश भारत गठित होईछि देखिपे पिलाने द्वीप पिलाने द्वीप मु कही ना चतुर्पार्श्व पिलाने द्वीप क्या कहवा ना द्वीप चतुर्पार्श्व जदि जलराशि गोटे भूमि रूप को घेरी रही मनकर यहाँ हूँ पिलाने गोटे भूमि रूप आ तार जदि उत्तर रु दक्षिण रु पूर्व पश्चिम समस्त दिगरु जलराशि घेरी रही भूमि रूप को पिलाने आम द्वीप कही था पिलाने ये हूँ आमर अंडमान निकोबर द्वीप समूह बंगोपसागर रे अच्छी ये हूँ पिलाने लाक्षाद्वीप द्वीप समूह जोटा कि पिलाने आरब सागर रे अच्छी तो लाक्षाद्वीप द्वीप समूह अंडमान निकोबर द्वीप समूह आ भारतर मूल भूखंड को लेकिन पिलाने आमर देश भारत गठन होईछि खातार समस्ते नोट करूँ लिखु समस्ते एने पिलाने जदि भारतर अवस्थिति को जानिबा भारतर प्रकृत लोकेशन को जानिबा ताले पिलाने आमको अक्षांश बा द्राघिमा विषय अधिक तथ्य जाना पड़ो पिलाने अक्षांश और द्राघिमा कहले देख मु चित्र माध्यम तुमको बुझाई दूची अक्षांश और द्राघिमा देखिपार पिलाने ये हूँ पृथ्वीर आमर रेखांकित गोटे एटा पृथ्वीर गोटे मॉडल एटा पिलाने आमर पृथ्वी गोलाकार समस्त जानिथिबो जेते भी आमर उत्तर रु दक्षिण को जेते भी रेखा अंकन करा जायछि उत्तर रु दक्षिण को पृथ्वीर उत्तर रु दक्षिण को यही रेखा गुड़ा को पिलाने आम ये स्टैंडिंग लाइन बाई यही रेखा गुड़ा को पिलाने आम द्राघिमा बोली कही था द्राघिमा बोली कही था आ पूर्वर पिलाने पश्चिम को जेते रेखा जायछि पृथ्वीर पूर्वर पश्चिम को जेते रेखा जायछि पिलाने ताको आम अक्षांश बोली मन करिथाउ एही अक्षांश आ एही द्राघिमार पिलाने आम गोटे जगार प्रकृत अवस्थिति को जानी परिथाउ पिलाने जदि गोटे देशर अक्षांश परिवर्तन हम ताले से देशर जलवायु रे परिवर्तन देखा जाइए जदि गोटे देशर अक्षांश परिवर्तन हम से जगार ऋतु परिवर्तन आम जानी था आ जदि गोटे देशर द्राघिमा परिवर्तन हम ताले से देशर समय बा से देशर जलवायु से देशर ऋतु आम परिवर्तन देखी था तो अक्षांश और द्राघिमा पिला आम कौन जानी था ना अक्षांश आम ऋतु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन जानी था द्राघिमार पिला गोटे स्थान गोटे जगार पिला समय परिवर्तन आम जानी था आपको बुझा एटा पिलाने वास्तव में कौन सतरे पृथ्वी रे यही रेखा गुड़ाक टणा जाइए कि सतरे एमती उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पिलाने रेखा गुड़ाक टणा जाइए कि पिलाने पृथ्वी रे वास्तव में सतरे एमती रेखा किसी पिलाने टणा जाए ना ये रेखा गुड़ाक पिलाने केवल काल्पनिक बा मनुष्य कल्पना करिछि पिलाने जो माने मानचित्र तैयारी करते से कार्टोग्राफर कही था और कार्टोग्राफर माने कौन ना से चिंता करले जदि आम दिगरु गोटे गोटे जगह बा गोटे गोटे स्थान अवस्थिति जानिबा ताले तार जो प्रकृत बा एक्चुअल लोकेशन को आम जानि परिबा नै दिगरु जो उत्तर दिग दक्षिण दिग पूर्व पश्चिम एमती जदि दिगरु जदि गोटे जगार अवस्थिति को जानिबा ताले प्रकृत जो लोकेशन बा जो तांकर अवस्थिति को आम जानि परिबा नै सेतिबा पिला माने सेमाने कोन करले ना रेखार सहाय्य नेले बा जो उत्तर रु दक्षिण को रेखा टेने ताको द्राघिमा कहा गला बा पश्चिम रु पूर्व को जो रेखा गला ताको अक्षांश कहा गला और यही अक्षांश द्राघिमा को पिला माने नै कि आमे गोटे जगार अवस्थिति को जानि परिते पिला माने एही अक्षांश द्राघिमा पिला माने डिग्री रे तार मान को पिला माने डिग्री रे निया जायते डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री सेंटी पिला माने निया जायते आपको बुझिबा सेटा पिला माने केतेक मुख्य आख्यांश गुड़ा आलोचना करवा मुख्य आख्यांश मु आपको द्राघिमा विषय में आलोचना करी ये जो 0 डिग्री पिला सामान जो पृथ्वी को 2 भाग में भाग करुच्ची यार ना हूँ विषुव रेखा ठीक तार उत्तर को पिला 23.5 डिग्री उत्तर रे अच्छे आमर कर्कट रेखा बा कर्कट क्रांति ठीक ता उत्तर को पिला 66 डिग्री उत्तर रे अच्छे पिला आमर
ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ଠିक ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସେମିତି 23.5 ଦକ୍ଷିଣରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ମକର କ୍ରାନ୍ତି ବା ମକର ରେଖା, ଆଉ 66.5 ଡିଗ୍ରୀରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି କଣ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ବା କୁମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଇଏ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ ନା ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷାଂଶ ଗୁଡାକ। ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଦେଖିବା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ବା କର୍କଟ ରେଖା ପିଲାମାନେ ଭାରତକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭାଗ କରିଛି, ମୁଁ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷାଂଶରୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଅକ୍ଷାଂଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। କେମିତି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବୁଝିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଆମର 0 ଡିଗ୍ରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ଛିଡା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତାର ଯୋଉ ଲମ୍ବଗତ ରଶ୍ମି ପଡିଥାଏ, ତ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଖରା ବା ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବା ଉଷ୍ମ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତ ଏଇ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଆଉ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣରେ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ଗୁଡାକ ବି ଦେଶ ଆସନ୍ତି ବା ଯେତେ ବି ଦେଶ ଆସେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଦେଶ ଗୁଡାକରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବା। ସେଇ ଦେଶ ଗୁଡାକରେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବବୃହତ ନଦ ନଦୀ ଦେଖିବା। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଖରା ହଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହଉଛି, ପିଲାମାନେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥାଏ ବା ୟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମାଜନ ହେଲା, ନାଇଲ ହେଲା, ସମସ୍ତ ଯୋଉ ବିରାଟ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ନଦୀ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଇ ଆଖ୍ୟାଂଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବା ଯେତେ ବି ଆମେ ଆମର କଣ ଯୋଉ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ, ଏଭରଗ୍ରୀନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେ ବି ଆମର ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଜ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ମଣ୍ଡଳରେ ଆସନ୍ତି। ଠିକ ତା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଖ୍ୟାଂଶ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବ ଧୀରେ 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 ପିଲାମାନେ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲମ୍ବଗତ ରଶ୍ମି ଏଇଠି ଅଧିକ ପଡୁଥିଲା। ଠିକ ଆମେ ଯେତିକି ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଧୀରେ 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 କଣ ହଉଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲମ୍ବଗତ ରଶ୍ମି କମି 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 ଯାଉଛି। ଆଉ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ହିମ ଅଞ୍ଚଳ ବା ସର୍ବଦା ପିଲାମାନେ ବରଫ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଆଖ୍ୟାଂଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଋତୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଠିକ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦ୍ରାଘିମା ଦେଖ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ରାଘିମା କହିଲେ, ଯେତେ ବି ତାକୁ ଦ୍ରାଘିମା କହିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଟା এই যে রেখা ইয়ে হচ্ছে প্রধান মধ্যন্তর রেখা বা প্রধান দ্রাঘিমা রেখা। পিলামানে পূর্বরে যেতে গুড়া বি দেশ আসନ୍ତି এই যে দ্রাঘিমার পিলামানে পূর্বরে যেতে গুড়া বি দেশ আসନ୍ତି তাଙ୍କର ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସମୟ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପିଲାମାନେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ହଉଛି, ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଏଇ ପୂର୍ବରେ ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବା ପୂର୍ବରେ ଯେତେ ଗୁଡା ବି ଦେଶ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସମୟ ସର୍ବଦା ପିଲାମାନେ କଣ ରହିବ ଆଗରେ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବି ଦେଶ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସମୟ ସର୍ବଦା ଉଲ୍ଟା ବା ତାର ଉଲ୍ଟା କଣ ହବ ନା ସମୟ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ପଛରେ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ମନେକର ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 12 ବିଛି, ତାହେଲେ ଆଗରେ ଯେତେ ଗୁଡା ବି ଦେଶ ଆସିବ ତାଙ୍କର ସମୟ ସର୍ବଦା ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ରହିବ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବି ଦେଶ ଆସିବ ତାଙ୍କର ସମୟ ସର୍ବଦା କମ ହବ। ଆକୁ ଏଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମାକ୍ଷ ରେଖା ବା ଆଖ୍ୟାନ୍ତ ହଉଛି ବିଷୁବ ରେଖା, ସବୁଠାରୁ ବଡ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ରେଖା ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ। ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ପୃଥିବୀ ଗୋଲାକାର ଫ୍ଲାଟ ନୁହଁ, ତ ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରିବ ସମସ୍ତେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆସୁଛି ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି। ଆମେ ଜାଣିଲା ଆଖ୍ୟାନ୍ତ କଣ, ଦ୍ରାଘିମା କଣ, ଆଖ୍ୟାନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ, ଦ୍ରାଘିମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି। ସାରା ଯଦି ବିଶ୍ୱକୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଜାଣିବା ଦେଖ ନା ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ହିସାବରେ ଜାଣିବା, ମହାଦେଶ ହିସାବରେ ଜାଣିବା, ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଜାଣିବା ଆଉ ତାର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ଭାରତର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥିତି ପୃଥିବୀର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତି କରୁଛି। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏଟା ପୃଥିବୀ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମନେକର ପୃଥିବୀ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ଇଏ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ।
तारे भारतर अवस्थिति पिला को गोलार्ध रे हैला उत्तर गोलार्ध रे हैला ता सहित पिला आहरी जदि दिग को आहरी ये करबा ताले भारत पूर्व गोलार्ध रे भी आउछि जेहेतु एटा पश्चिम एटा पूर्व ताले भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध रे आउछि उत्तर पूर्व गोलार्ध रे अवस्थिति करूछि एशिया रो पिला दक्षिणांश रे अवस्थित करूछि एशिया रो दक्षिण दिग रे अवस्थित करूछि जदि पिला तार मूल भूखंड को देखिबा ताले मूल भूखंड पिला देखो तार जो आख्यांश कौन कहूँ ना तार आख्यांश विस्तार मुझे आपको बुझेबी देख तार आख्यांश विस्तार तुम ये बुझीपर अवस्थिति बुझा एटा विषुव रेखार ये हूँ उत्तर गोलार्ध ये हूँ दक्षिण गोलार्ध तो सारा विश्व अनुसार पृथ्वी तुलन में पिला भारत कौ गोलार्ध रे रोचे उत्तर गोलार्ध रे रोचे ता सहित पिला आउ भाग करते आम पश्चिम गोलार्ध पूर्व गोलार्ध तो पिला एने देखो एने भारतर अवस्थिति कौ गोलार्ध रे रहिला पूर्व गोलार्ध रे रहिला ताले भारतर अवस्थिति को दिग अनुसार बा पृथ्वी तुलन में आम कौन लिखि परिबा उत्तर पूर्व गोलार्ध बोली लिखि परिबा बुझी पारलो कि नहीं उत्तर उत्तर पूर्व गोलार्ध बोली कि बुझी परिबा जदि तार जो आख्यांश को जो देखिबा पिला देखो आख्यांश को ताले ये हूँ पिला देखो मूल भूखंड एठू आरंभ होची शेष एटी होची तो मूल भूखंड पिला देखो मूल भूखंड 8 डिग्री उत्तर रू नहीं कि पिला 35 डिग्री उत्तर पर्यंत पिला लंबी एठू एई पर्यंत पिला देखो एठू 8 डिग्री रू आरंभ होची आ शेष होची पिला केते डिग्री 37 डिग्री रे आ तार द्राघिमा पिला देखो तार द्राघिमा केते डिग्री रू आरंभ होची और 60 डिग्री रू आरंभ होची आ शेष होची पिला केते डिग्री रे 97 डिग्री रे शेष होची केते डिग्री रे एटी हमर अछि अरुणाचल प्रदेश एटी पिला 97 डिग्री रे पिला शेष होची पिला ए जो डिग्री डिग्री मु बारंबार कहूची 1 डिग्री रे पिला 1 डिग्री पाखापाखि पिला 111 किलोमीटर को पिला दर्शाई थाए पृथ्वीर जो 1 डिग्री पृथ्वीर जो प्रकृत अवस्था को पिला 101 डिग्री समान 111 किलोमीटर आ 1 डिग्री परिवर्तन होगा पिला पृथ्वी समय केते नहीं थाए 4 मिनिट समय नहीं थाए केते मिनिट समय नहीं थाए 4 मिनिट समय आपको बुझीबा एटा फास्ट देखो ना आख्यांश आम जो कहले ना आख्यांश पिला केते ना आख्यांश हमर 8 डिग्री रु 8 डिग्री रु 35 डिग्री उत्तर रे अछि एटा होची आख्यांश आ द्राघिमा पिला केते कहली ना 68 डिग्री रु 97 डिग्री पर्यंत लंबी कहली एटा एटू ए पर्यंत एटा एटू ए पर्यंत ये होची पिला हमर कौन एटा प्रकृत भारतर पिला एटा होची तार जो अवस्थिति आख्यांश 8 डिग्री रु 37 डिग्री आ द्राघिमा पिला केते कहली ना द्राघिमा हमर केते 68 डिग्री रु पिला ए 97 डिग्री पर्यंत अछि पिला देखो एने आम आख्यांश द्राघिमा जानी पकेले एने देखिबा कि उत्तर रु दक्षिण पर्यंत पिला तार दैर्घ्य केते पिला उत्तर रु दक्षिण पर्यंत भारतर पिला उत्तर रे पिला एठी देखो एठी केटू बा काराकोरम केटू बा काराकोरम पर्वत श्रेणी अछि एठू पिला मूल भूखंड एठी अछि पिला कन्याकुमारी तो उत्तर रु दक्षिण पर्यंत पिला हाराहारी पिला केते तार किलोमीटर कहूची ना 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर हाराहारी पिला एटा 3000 किलोमीटर कहवा आ पूर्व पश्चिम को पिला देखो पूर्व ये पिला गोहिर मथा आपको मु कहबी गोहिर मथा पिला गुजरात रो गोहिर मथा आउ अरुणाचल प्रदेश पिला गोटे जगह अच्छी सबुठारु पूर्व रे अच्छी जोटा कि भारत सबुठारु पूर्व रे को जगह कहले कोन कहबो किबिथु पश्चिम रे गोहिर मथा गुजरात रो गोहिर मथा आउ पिला पूर्व रे अरुणाचल प्रदेश रो किबिथु आ ठीक उत्तर रे पिला आमर जो जम्मू काश्मीर रो पिला काराकोरम टू बा केटू कहितो बा ताको हमें इंदिरा कोल कहितो ठीक पिला भारत रो मूल भूखंड दक्षिण रे पिला अच्छी कन्याकुमारी
ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଏଇଠି ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଯାହାର ଅକ୍ଷାଂଶ ପିଲାମାନେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହାରାହାରି 8 डिग्री 4 मिनिट 8 डिग्री 4 मिनिट पिलाମାନେ ଦେଖ ଏ ଡିଗ୍ରୀ ଯେତେ ବି ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ କହୁଛେ ଏ ଡିଗ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ये समय को ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛି 1 डिग्री समान 4 मिनिट 1 डिग्री समान 4 मिनिट 1 डिग्री समान 4 मिनिट अब 15 डिग्री समान पिलाମାନେ गोटे घंटा तो जेते भी डिग्री हमें कहुचे एटा पिलाମାନେ समय को समस्त समय को पिलाମାନେ कोन करूची निर्धारित करूची बा बतौची एइना देखो उत्तर दक्षिण एटा पूर्व पश्चिम पूर्व को पिलाମାନେ एते हमरो 3214 किलोमीटर मु कहली मूल भूखंडर दक्षिणतम स्थान होची कन्याकुमारी एटा होची मूल भूखंड एटी होची कन्याकुमारी किंतु भारतर दक्षिणतम स्थान जेहेतु पिलाମାନେ हमरो द्वीप समूह अंडमान निकोबर द्वीप समूह भारतर आउ दक्षिण रे पिलाମାନେ आहुरी दक्षिण रे अवस्थित तो भारतर दक्षिणतम स्थान पिलाମାନେ अंडमान निकोबर द्वीप समूह रे देखि पारुतो एटा गोटे द्वीप एटा गोटे उपकूल तो एई द्वीपकूल रो नाम होची पिलाମାନେ अंडमान निकोबर द्वीप समूह रो नाम होची पिलाମାନେ इंदिरा पॉइंट उत्तर रे अछि इंदिरा कोल बा याको हमें कहूचे केटू इंदिरा कोल बा केटू आ दक्षिण रे पिलाମାନେ जो दक्षिणतम स्थान है पूरा सर्वशेष रे पिलाମାନେ तार ना है इंदिरा पॉइंट पिलाମାନେ इंदिरा पॉइंट गोटे द्वीप थिला किंतु 2004 मसिया रे पिलाମାନେ गोटे सुनामी आसीतला आ सेही सुनामी रे पिलाମାନେ संपूर्ण भाव रे सुनामी बा समुद्र गर्भ रे पिलाମାନେ इंदिरा पॉइंट बा जो इंदिरा पॉइंट द्वीपटा पिलाମାନେ लीन होई जेतला बा से समुद्र गर्भ रे बुडी जेतला देखो पिलाମାନେ कहूची ना कर्कट क्रांति जो आमे जो मु कहितली ये होची विषुव रेखा आ ये होची कर्कट क्रांति तार उत्तर को पिलाମାନେ केते डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर कर्कट क्रांति पिलाମାନେ समान भारत को पिलाମାନେ दी भाग रे विभक्त करिथाय एई कर्कट क्रांति पिलाମାନେ सर्वप्रथमे कर्कट क्रांति पिलाମାନେ प्रवेश करिथाय गुजरात पर राजस्थान पर मध्य प्रदेश पिलाମାନେ छत्तीसगढ़ पड़े पिलाମାନେ एठी झारखंड पर पश्चिम बंग तापर मिजोराम तापर त्रिपुरा लिखिबो एटा प्रश्न रे आसे ना को राज्य देकी कर्कट क्रांति गति करिछि बा कर्कट क्रांति पिलाମାନେ जाईछि ताले 8टी राज्य देकी जाईछि प्रथमे राजस्थान आ शेष होछि पिलाମାନେ त्रिपुरा रे प्रथमे राजस्थान आ शेष होछि त्रिपुरा रे पिलाମାନେ देखो एई जो क्रांति बा एई रेखा भारत को पिलाମାନେ दी भाग रे भाग करिथाय भारत को दी भाग रे भाग करिथाय पिलाମାନେ उत्तर रे पिलाମାନେ जेते भी आसंती आ दक्षिण रे पिलाମାନେ ये कोन सृष्टि करे ना ये देखि पारुतबो एटा एठी पिलाମାନେ पश्चिम रे अछि अरब सागर पूर्व रे अछि बंगोपसागर आ दक्षिण रे अछि पिलाମାନେ भारत महासागर तो भारतर तीन पार्श्व रे पिलाମାନେ जलराशि संपूर्ण भाव रे घेरुछि भारत को मु कहितली ना द्वीप को चतुर्पार्श्व रे द्वीप कहले चतुर्पार्श्व जदि जलराशि घेरी रहबो भूमि रूप को ताको हमें द्वीप बोली कहूची यदि गोटे भूमि रूपर तीन पार्श्व पिलाମାନେ जलराशि घेरी रहबो तीन भागरु भारत को जेमति पिलाମାନେ तीन भागरु जलराशि घेरी रहउची पश्चिम रे अरब सागर पूर्व रे बंगोपसागर आ पिलाମାନେ दक्षिण रे भारत महासागर ताले पिलाମାନେ ए जो भूमि रूप पिलाମାନେ हम कोन कहबा उपद्वीप कहबा कोन कहबा उपद्वीप बा पेनिनसुलर कहबा तो भारत होउची गोटे उपद्वीप महादेश कही परिबा बा उपद्वीप देश कही परिबा बुझी पारलो कि नहीं भारत को कोन कही परिबा गोटे उपद्वीप देश बोले कहबा काहे कि ना तार तीन पार्श्व जलराशि संपूर्ण भाव रे घेरी रहउची मन रखियो पिला एटा इंपोर्टेंट को राज्य रे कर्कट हमर जो कर्कट क्रांति जाईची 8टी राज्य रे जाईची लिखिबो एटा तापर आवश्य पिला माने भारतर आकार पिला माने एही पर्यंत हमें कौन पढ़िले ना भारत विषय सम्यक धारणा आलोचना करिले तापरे पढ़िले भारतर अवस्थिति विषय जानिले अक्षांश द्राघिमा विषय जानिले ग्रीष्म मंडल क्रांतीय मंडल विषय जानिले भारतर क्षेत्र आकु पिला माने देखिबा भारतर आकार पिला माने भारतर जो आकार को जानिबा पई हमको पिला माने जानिबा को हबो ना भारतर क्षेत्रफल विषय रे भारतर क्षेत्रफल ना पृथ्वी तुलन रे पिला माने भारतर क्षेत्रफल केते भारतर क्षेत्रफल होची पिला माने 3.28 नियुत वर्ग किलोमीटर अर्थात पृथ्वीर समुदाय भौगोलिक क्षेत्रफल मात्र 2.23
2.4%, 2.4%। पिला तार जो सीमा रेखार दैर्घ्य केते स्थलीय सीमा रेखा कहले पिला माने ना ये हूँ भारत। तो एटू ए पर्यंत एटा हूँ भारत स्थल, एटा हूँ उपकूल, एटा भी उपकूल। तो एटू ए पर्यंत पिला माने 15,200 किलोमीटर पर्यंत भारत क्षेत्रफल व्यापी। आ तार जदि जलीय सीमा रेखा देखिबा, जलीय सीमा रेखा कहले पिला माने कोन ना तार ए उपकूल को बुझाउछि। उपकूल एटा भारतर उपकूल एटा कि नुह, एटी हूँ अरब सागर, एटी हूँ बंगोपसागर, एटी हूँ भारत महासागर, ता सहित एटी अंडमान निकोबर द्वीप समूह, एटी लाक्षाद्वीप। तो उपकूल आ पिला माने दुई गोटी द्वीप को लेकिन पिला माने तार जो जलीय सीमा रेखा केते हेतै ना 7,500 किलोमीटर हेतै। स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर आ तार जलीय सीमा रेखा पिला माने केते ए जो जलीय सीमा रेखा पिला माने ए जलीय सीमा रेखा पिला माने 7,500 किलोमीटर। तापर आउछ पिला माने कोन ना क्षेत्रफल दृष्टि पिला माने केते स्थान रे पिला माने भारत आसुची। जेहेतु एटा में तार क्षेत्रफल देखिला, भारत रे क्षेत्रफल 3.28 वर्ग किलोमीटर आ पृथ्वी तुलना रे बा विश्व तुलना रे सेटा होची पिला माने केते प्रतिशत ना 2.4%। तो पिला माने भारत रो जो स्थान पृथ्वी रे पिला माने सप्तम बृहत्तम देश कहबा भारत को। क्षेत्रफल दृष्टि बा एरिया दृष्टि भारत को कोन कहबा ना सप्तम बृहत्तम देश। पिला माने सर्वप्रथम आसुची रूसिया, पिला माने रूसिया राजधानी मॉस्को। द्वितीय आसुची पिला माने कनाडा, कनाडा राजधानी होची ओटावा। 3 नंबर आसुची युक्तराष्ट्र अमेरिका बा यूएसए, तार राजधानी होची वाशिंगटन डीसी। 4 नंबर आसुची पिला माने चीन रो बेजिंग। 5 नंबर आसुची पिला माने ब्राजिल, ब्राजिल रो होची पिला माने रियो डे जेनेरियो। और 6 नंबर पिला माने आसुची ऑस्ट्रेलिया कानबेरा। तापर आसुची पिला माने भारत नवा दिल्ली। तो ये पिला माने विश्वर सप्तम बा सबुठार अधिक क्षेत्रफल विशिष्ट थिबा देश गुड़ाक बा राष्ट्र। तापर पिला माने देखो भारत एवं विश्व बा भारत एवं पृथ्वी आम जदि तुलना करबा सारा विश्व सहित भारत वर्ष पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया प्राय मध्य भाग में पिला माने अवस्थिति लंबन करुछि। पूर्व एशिया पिला माने ये होछि पूर्व एशिया, एटा होछि पूर्व एशिया, ये होछि पश्चिम एशिया। तो तार मझे पिला माने किए अवस्थित करुछि ना भारत अवस्थित करुछि। देशर दक्षिण भाग क्रमशः अणओसारिया तुम देखि पारुथबो कि मनकर ये होछि भारत, ताले तार एई दक्षिण भागटा पिला माने अणओसारिया होई पिला माने समुद्र आड़ को लंबिछि एवं याको 3 भाग जलराशि घेरि रहितबार माकु कहितली याको गोटे बृहत उपद्वीप रे पिला माने सृष्टि होछि। यदि कोनोसी भूमि ऊपर 3 पार्श्व जलराशि घेरि रहिबो ताकू उपद्वीप कहबा और चतुर्पार्श्व यदि घेरि के रहबो ताकू द्वीप कहबा। ताले भारत रो पिला माने भारत सारा विश्व रे गोटे बृहत उपद्वीप, काहींकिना से उपकूल दैर्घ्य पिला माने अधिक आ सेति पय पिला माने जो जो हमर जो देखि पारुथबो एटा जो भारत महासागर मु कहली बुझी पारलो कि नहीं। ये भारत महासागर एई सागर रो पिला माने सर्वाधिक पिला माने तार जो जलीय जो सीमा रेखा पिला माने अधिक कहार रही भारत रो रही। तो ता नारे पिला माने भारत जो महासागर नाटी मध्ये पिला माने नामित होईछि बा नामकरण होईछि। जदि देखिबा बंगोपसागर एवं अरब सागर पिला माने जानि परतो एटा बंगोपसागर एटा अरब सागर। उत्तर दिगरे भारत को सुउच्च हिमालय घेरि रही, जोटा कि पिला माने एशिया रो अन्य देश मानक पिला माने पूरापूरी भाव में अलगा करुछि। आ पश्चिम उपकूल पिला माने पश्चिम उपकूल यूरोप एवं पूर्व उपकूल पिला माने पूर्व एशिया देश मानक सहित पिला माने कोन करिथाय वाणिज्य स्थापन करिथाय भारत। पश्चिम उपकूल यूरोप आ पूर्व उपकूल पिला माने कोठी को हमर जो पूर्व एशिया देश मानक सहित पिला माने कोन करिथाय वाणिज्य स्थापन करिथाय। तापर पिला माने देखो जो वाणिज्य कथा कहूँ पिला माने 1000 वर्ष पूर्व रेशम मार्ग बा सिल्क रूट तुम देखि पारुथबो। ये होछि भारत, ये चीन एमिति जो रेशम नै कि माने यूरोप बाजार को पिला माने प्रवेश करथिले स्थल भाग रे। धीरे धीरे पिला माने जल यात्रा मध्य करथिले। आकु पिला माने तुम जानि पारुथबो सेटा जल रे मध्य से माने कोन करथिले वाणिज्य करथिले, अन्य जो देश मान को जेकी वाणिज्य व्यापार करथिले। पिला माने बहुत वर्ष पूर्व जो ब्रिटिश समय पिला माने जेते बेले भारत रु यूरोप को पिला माने जल यात्रा करा जायतला वाणिज्य करा जायतला, से माने भारत रु एमती जाय कि पिला माने पूरा अफ्रीका रो गोटे पूरा चक्कर बा अफ्रीका को पिला माने गोटे पूरा चक्कर देकी पिला माने पूरा बुली की पिला माने जाउथिले, जोटा कि पिला माने पाखा पाखी पिला माने 19,000 किलोमीटर जीवा को पड़ुथिला।
किंतु परवर्ती समय पिला माने 1869 मसीह रे पिला माने गोटे केनाल तयारी हेतला एठी ये होचे लाल सागर एटा ए एमती पिला माने लाल सागर देखि देखि एमती एठी सुएज केनाल पिला माने तयारी करा जेतला सुएज केनाल देखि परतो एटा सुएज केनाल ए सुएज केनाल रो पिला माने गोटे केनाल तयारी करा जेतला जोटा कि लाल सागर आ भूमध्य सागर पिला माने जोडुतला तो ए केनाल साहाय्य रे पिला माने अति सहज रे आमे वर्तमान यूरोप को प्रवेश करूची आ यूरोप को एमती जाई कि आमे यूरोप रो तार जो पश्चिम देश मानक सहित पिला माने आमे वाणिज्य स्थापन करूची पिला माने ए सुएज केनाल रो पिला माने पाखा पाखी पिला माने भारत रो 7000 किलोमीटर ह्रास होइतिला आगरु हमकु पूरा 19,800 किलोमीटर आफ्रिकार पूरा चक्कर करिया को पड़ुतला किंतु वर्तमान दिन रे पिला माने सुएज केनाल रो आमे अति सहज रे आमे यूरोप को आमे प्रवेश करूची सुएज केनाल ये लाल सागर और भूमध्य सागर पिला माने जोड़ी थाई पिला माने केतेक रोचक तथ्य देख भारतर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार प्राय समान मु कहली कि भारतर पिला माने एठी भारत तार जो 68 डिग्री रु आरंभ होइतै द्राघिमा शेष होइतै पिला माने 97 डिग्री प्रायतः पिला माने एठी दुईटी समय मंडल को पिला माने नेकी हमर जो भारतर गठित होइछि तार माने तो ए टू ए पर्यंत पिला माने केते डिग्री अछि एटा हाराहारी पिला माने 30 डिग्री अछि 30 डिग्री अछि भारतर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार प्राय समान जोटा कि 30 डिग्री किंतु जदि हमें ताकू तांकर जो दैर्घ्य को मापिबा ताले जते बेले दैर्घ्य मापुचे उत्तर रु दक्षिण पूर्व रु पश्चिम दैर्घ्य समान डिग्री समान रहउछि किंतु पिला माने जो दैर्घ्य पिला माने समान रहउनी तार कारण पिला माने कोन ना जते बेले पिला माने जो हमर जो पृथ्वी रहिछि जते भी अक्षांश पिला माने सॉरी जते भी द्राघिमा पिला माने उत्तर उत्तर को जाई थे मनकर पिला माने एटा ये होछि पृथ्वी अक्षांश पिला माने कोन होइते देखो मनकर ये होछि पृथ्वी ये होछि प्रधान मध्यांतर रेखा तो पृथ्वी रो केंद्र रे बा विषुव रेखा अंतर रे पिला माने द्राघिमा रो तांकर जो दूरता पिला माने बढ़ी थाए जते उत्तर को जीवा तांकर जो दूरता धीरे धीरे कमी थाए काहे कि ना पिला माने ए द्राघिमा गुडा को सुमेरु आउ कुमेरु रे पिला माने जाई कि मिसंती मिश्रित होंती तो जते पिला माने हमें ऊपर को जीवा अक्षांश सॉरी जो द्राघिमा कोन हेबे परस्पर जाई कि पिला माने पूरा उत्तर रे पिला माने कोन हेतांती मिश्रित थांती तो सेते पिला माने कोन हेतै ना पूर्व पश्चिम आ उत्तर दक्षिण विस्तार पिला माने प्राय समान न तापर आउछ देखो द्वितीय अरुणाचल प्रदेश रो पूर्वतम स्थान रे सूर्योदय बा सूर्यास्त हेबार 2 घंटा परे द्वारका रे यथा क्रमे सूर्योदय बा सूर्यास्त हेतै मु कहितले पिला माने 1 डिग्री परिवर्तन हेले 4 मिनिट रो समय नै थाए ताले पिला माने एठी 30 डिग्री रो पिला माने हमर जो डिफरेंस रहउची केते डिग्री कहली 30 डिग्री रो तो 15 डिग्री रे पिला माने 1 घंटा आ 30 डिग्री रे पिला माने 30 डिग्री के देखिबा ताले 2 घंटा समय लागुची तो जेहेतु पृथ्वी पिला माने पश्चिम रु पूर्व को घुरुची तो पूर्व रे जते गुडा भी पिला माने हमर जो राज्य आसीबे जते भी आसीबे सेठी पिला माने सूर्योदय प्रथम हेबो तो पिला माने कोन ना अरुणाचल प्रदेश रे सर्वदा सूर्योदय प्रथम होइतै ना केते प्रथम होइतै 2 घंटा अधिक होइतै कहा तुलना रे पिला माने पश्चिम ए जो तुलना रे बुझी पारलो कि नै प्रत्येक देशर स्थानीय समय भिन्न भिन्न पिला माने जानि परथबो प्रत्येक देशर स्थानीय समय भिन्न भिन्न नोट करिवो पिला माने एटा नोट करि देबो एटा प्राय समय 24 घंटा अर्थात पृथ्वी 24 घंटा रे 360 डिग्री घूर्णन करितै तेबे 1 घंटा रे पृथ्वी 15 डिग्री द्राघिमा व्यवधान अतिक्रमण करितै एटा नोट करिवो एटा तापर होछि पिला माने भारतीय प्रमाण समय बा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पिला माने केते डिग्री देखो जो 68 डिग्री रु ए जो 68 डिग्री और 97 डिग्री मझी रे पिला माने जदि ताकू समान भाग रे भाग करबा ताले पिला माने केते डिग्री बाहरुची 82.30 डिग्री 82 पिला माने 30 मिनिट पूर्व 82 डिग्री 30 मिनिट पूर्व आउची 30 मिनिट पूर्व रे आउची 30 मिनिट ईस्ट रे पूर्व रे आउची ए जो रेखा पिला माने याको हमें कोन कहिताउ ना भारतीय प्रमाण समय रेखा कहिताउ
ପିଲାମାନେ ଏଠି उत्तर प्रदेश मिर्जापुर मिर्जापुर ठारे पिलाମାନେ तार जो अच्छी ऑफिस अच्छी ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ଭାରତର जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के पिलाମାନେ सर्वदा निरंतर परिचालना କରାଯାଇଥାଏ। तापर पिलाମାନେ ଭାରତର पड़ोसी देश समूह शेषर पिलाମାନେ कौन आସୁଛି ଭାରତର पड़ोसी देश समूह ना आम देशर पड़ोसी राष्ट्र गुड़ाक किए किए भारतर पिलाମାନେ पश्चिम उत्तर पश्चिम पिलाମାନେ किए आସୁଛି पाकिस्तान उत्तर रे चीन नेपाल एटी भूटान पुणी पूर्व रे आସୁଛି म्यांमार बांग्लादेश दक्षिण रे श्रीलंका आ पिलाମାନେ दक्षिण रे आସୁଛି कौन मालदीव्स। तो पाकिस्तान चाइना चीन नेपाल भूटान म्यांमार बांग्लादेश श्रीलंका हूँ पिला जो पड़ोसी राष्ट्र सहित पिला कौन करते वाणिज्य करते अन्य सब क्षेत्र में पिला मिलमिशिक समस्ते से ये पिला राज्य राजधानी गुड़ाक भी देखीदे टे ना देखिपे पिला भारत में पिला 8टी केन्द्र शासित अंचल अच्छी 8टी केन्द्र शासित अंचल लद्दाख गोटे केन्द्र शासित अंचल जम्मू काश्मीर केन्द्र शासित अंचल चंडीगढ़ दिल्ली केन्द्र शासित अंचल दादरा नगर हवेली केन्द्र शासित अंचल पुडुचेरी केन्द्र शासित अंचल अंडमान निकोबर द्वीप केन्द्र शासित अंचल आ पिला लाक्षाद्वीप हूँ केन्द्र शासित अंचल केन्द्र शासित अंचल आ तार राजधानी गुड़ाक पिला मन रख समस्त राज्य राजधानी को पिला समस्त मन रख आपको देखा किसी प्रश्न बही रे पिला पृष्ठा 6 रे अच्छी पृष्ठा 6 रे समस्त राज्य राजधानी अच्छी पिला देखिकी समस्ते पढ़िबो ताकू पिला देख प्रश्न को देख प्रश्न समस्ते देख प्रश्न आम देश भारत पृथ्वी केउ गोलार्धरे अवस्थित मु जो स्कूल को पचारि से स्कूल पिला माने तार उत्तर देवे आम देश भारत पृथ्वी केउ गोलार्धरे अवस्थित केउ गोलार्धरे अवस्थित पूर्व गोलार्ध पश्चिम गोलार्ध उत्तर गोलार्ध ना दक्षिण गोलार्ध आम देश भारत पृथ्वी केउ गोलार्धरे अवस्थित पिला माने आरवीएस टिकलीपड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल आम देश भारत पृथ्वी केउ गोलार्धरे अवस्थित टुड़ालगा गवर्नमेंट हाई स्कूल पुओ आम देश भारत पृथ्वी पिला माने उत्तर गोलार्धरे अवस्थित भारतर मध्य भागरे उत्तर गोलार्धरे अवस्थित भारतर मध्य भागरे केउ समाख्य रेखा कल्पना करा जायछि देखैतिली मानचित्र रे मध्य भागरे केउ समाख्य रेखा बा केउ आख्यांश जायछि कुमेरु वृत्त कर्कट क्रांति सुमेरु वृत्त बा मकर क्रांति टुड़ालगा गवर्नमेंट हाई स्कूल भारतर मध्य भागरे केउ समाख्य रेखा बा केउ आख्यांश कल्पना करा जायछि टणा जायछि वेरी गुड कर्कट क्रांति जायछि पिला माने केतोडी ना 8टी राज्य रु पिला माने 8टी राज्य को से जायछि पिला माने 8टी राज्य को से क्रॉस करिछि भारतर क्षेत्रफल केते अटे भारतर क्षेत्रफल पिला माने भारतर क्षेत्रफल केते हम देखिथिले आकार रे 3.28 नियुत वर्ग किलोमीटर कर्कट क्रांति निम्नोक्त केउ राज्य ऊपर दे जाई नाही कर्कट क्रांति केउ राज्य दे जाई नाही छत्तीसगढ़ राजस्थान आसाम पश्चिम बंग पिला माने उत्तर होची पश्चिम बंग 8टी राज्य को जाइछि तन मध्य छत्तीसगढ़ राजस्थान पश्चिम बंग आसाम रे पिला माने जाई नाही वर्तमान भारत रे केते गोटी केंद्र शासित अंचल अछि हम समस्त जानि पिला माने वर्तमान भारत रे पिला माने 8टी केंद्र शासित अंचल अछि आंध्र प्रदेश रो राजधानी आंध्र पिला माने पृष्ठा 6 को देखि को आंध्र प्रदेश रो राजधानी होची पिला माने हैदराबाद पिला माने कर्नाटक रो बेंगालुरु बिहार रो पटना पिला माने एटा आसाम रो एटा दिसपुर पंजाब हरियाणा उभयंकर राजधानी केउटी पिला माने पंजाब हरियाणा रो पिला राजधानी होची चंडीगढ़ रांची होची झारखंड रो गोवा रो पणाजी छत्तीसगढ़ रो पिला माने रायपुर भारतर पश्चिमतम द्राघिमा रेखा केउटी पश्चिमतम पिला माने द्राघिमा रेखा कोउटी 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्व 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्व शिलोंग क्यों राज्यर राजधानी होते शिलोंग होची पिला माने मेघालय रो राजधानी शिलोंग मेघालय रो राजधानी तापर आउची निम्नोक्त मध्यरु केउटी आम देशर सीमा को स्पर्श करि नाही निम्नोक्त मध्यरु केउ
ଆମର ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଆମର ପଡୋଶୀ ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ଭାରତର ସୀମାରେଖାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବା ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ନେପାଳ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ପିଲାମାନେ କିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ କହିଲେ ବାଂଲାଦେଶ। ସର୍ବାଧିକ କେଉଁ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମା ଅଧିକ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ? ବାଂଲାଦେଶର କରିଥାଏ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଉତ୍ତରତମ ସ୍ଥାନ ପର୍ବତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅବସ୍ଥିତ କହିଲେ କଣ କହିବ? କାରାକୋରମ। କାରାକୋରମ ବା ତାକୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରାକୋଲ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇନ୍ଦ୍ରାକୋଲ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଭାରତର ସ୍ଥଳ ଭାଗର ସୀମାରେଖାର ପ୍ରାୟ କେତେ? ସ୍ଥଳ ଭାଗର ସୀମାରେଖା ପିଲାମାନେ, ସ୍ଥଳ ଭାଗର ସୀମାରେଖା 15,200 କିଲୋମିଟର। ଜଳର ପିଲାମାନେ କେତେ? 7,500 କିଲୋମିଟର। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଡୋଶୀ ଦେଶଟି ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତରରେ। ଉତ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ରହିଛି? ଉତ୍ତରରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଭୁଟାନ। ଉତ୍ତରରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଭୁଟାନ। ପାକିସ୍ତାନ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି। म्यांमार पूर्व मालदीप पिलाने दक्षिण रे अछि। निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारतर दक्षिणतम स्थान अटे ना भारतर दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट। आ पिला माने मूल भूखंडर दक्षिणतम स्थान होछि कन्याकुमारी। भारतर मूल भूखंडर केउ दिगरे लक्षद्वीप अवस्थित? पिला माने भारतर मूल भूखंडरे पिला माने को दक्षिण पश्चिम रे पिला माने लक्षद्वीप अवस्थित। पिला माने गोटे गृह कार्य समस्ते करिक आनिबो। समस्ते भारतर जो रेखांकित मानचित्र रे अंकन करिवो। कोन कोन ना इंदिराकोल, किबिथु, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, गोहिरमथा, मिर्जापुर और पाक प्रणाली के पिला माने समस्ते ये रेखांकित मानचित्र पिला माने चिन्हट करिवो। ये होची तमरो होमवर्क। पिला माने जहा किछि भी पढ़ा गला निजर श्रेणी शिक्षक सहित टिके आलोचना करिवो, निजे जाई के टिके पढिवो और नोट्स करिवो, मानचित्र अभ्यास करिवो, ताहेले जाई के पिला माने पाठ रे आवरी विकास हो। समस्त को धन्यवाद।